Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Andy Chiu dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Pada tanggal 1 Oktober yang lalu, Tiongkok merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Pada kesempatan ini, saya mewakili tim Ni Hao Tiongkok mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kepada Republik Rakyat Tiongkok. Semoga Tiongkok semakin maju dan rakyatnya semakin makmur. Berikutnya, segera kita mulai berita pertama yang datang dari industri otomotif Tiongkok. Produsen mobil mewah terkemuka Jerman, Mercedes-Benz, terus meningkatkan investasinya di Tiongkok. Pasalnya, pasar yang sangat besar tersebut tetap berkomitmen untuk membuka diri lebih lebar kepada dunia. Meskipun persaingan semakin ketat di industri otomotif Tiongkok, Mercedes-Benz mengumumkan bulan lalu bahwa bersama dengan mitra-mitranya di Tiongkok, mereka akan menginvestasikan tambahan 14 miliar yuan atau sekitar 30 triliun rupiah ke pasar Tiongkok, yang akan meningkatkan portofolio produknya di negara tersebut. Produsen mobil Jerman itu sendiri mendirikan usaha patungan pertamanya Peijing Benz dengan BAIC Motor pada 8 Agustus 2005. Sejak saat itu, Mercedes dan mitra-mitranya di Tiongkok telah menginvestasikan total lebih dari 100 miliar yuan atau sekitar 216,5 triliun rupiah di Tiongkok antara tahun 2014 dan 2023. Menurut Ola Kalenius, Ketua Dewan Manajemen Mercedes-Benz Group AG, selama 2 dekade terakhir mengalami lokalisasi. Operasi Mercedes-Benz di Tiongkok telah menjadi semakin matang. When we started expanding our operations here more than 20 years ago, in the beginning it was a lot about the market, and then it was about production capacity, building up plants here in China together with our partner, of course creating jobs, building up a supply chain. But more and more, it's now every aspect of running an automotive company. Di sisi lain, Fu Yuwu, Ketua Kehormatan Masyarakat Insinyur Otomotif Tiongkok, mengakui manfaat globalisasi ketika berbicara tentang industri otomotif yang berkembang pesat dan meningkatnya investasi asing di Tiongkok. 要得益于全球化，正是由于全球化，我们中国汽车产业融入了世界汽车，成为世界汽车中最活跃的发展地。同时，跨国公司也进入了中国，所以也涌现了大批的有跨国公司和中国企业合资。Menurut John Pang, mantan penasehat senior kantor Perdana Menteri Malaysia, Tiongkok telah merintis jalan menuju pembangunan yang damai alih-alih agresi kolonial, menawarkan kepada dunia sebuah alternatif bagi model global hegemonik saat ini. Pang menyatakan hal tersebut saat duduk bersama dengan China Global Television Network atau CGTN untuk berbicara tentang pencapaian Tiongkok selama beberapa dekade terakhir dan pentingnya kebangkitan dan perdagangannya bagi seluruh dunia, khususnya negara-negara berkembang. In the full context of these 75 years, it's 3/4 of a century, the most important achievement of China's growth story over the last decades is the manner in which it has been accomplished, and that is without structural dependency on imperialism and war. It's different, and because it is different, it's very, very important. It's an alternative that we didn't have before. Without this alternative, people might not have thought this is possible. Ia mencatat bahwa ketergantungan pada perang dan imperialisme telah menjadi struktural bagi perkembangan Barat karena masing-masing ekonomi utamanya secara langsung atau tidak langsung bergantung pada ekonomi politik. Pada ekonomi politik global yang ditopang oleh kolonialisme dan oleh hubungan ekstraktif yang dinamakan dengan todongan senjata. Pang juga mengatakan jalan Tiongkok yang unik, non-kolonial dan non-imperialis benar-benar sesuatu yang baru. Menurutnya itu adalah pencapaian dunia yang paling penting secara historis, akan mengubah sifat sistem dunia, dan akan memungkinkan pembangunan pembebasan ekonomi global selatan. To understand the full significance of the Global South's growing trade and investment ties with China, I think we have to appreciate the issue in terms of the old global political economy that the rise of China is upending and putting to an end. That
global political economy was based on dollar-denominated external debt, on crippling debt, actually, for the developing world, on chronic financial crises. They delivered massive returns to a rentier financial class, a concentrated wealth, and drove inequality, both in the global south and the global north. In this global political economy, the prospect of becoming a quote-unquote developed economy, whatever that means, was dangled in front of developing countries of the global south as a carrot on the stick in front of the beast of burden. You were by design never going to reach it. It's a growth model only for perpetual subordination of the global south to the interests of the west or the global north. Hubert Testart, seorang ekonom di Sciences Po dan mantan penasihat urusan ekonomi dan keuangan di Kedutaan Besar Perancis di Tiongkok, mengatakan bahwa Eropa akan memperoleh banyak keuntungan dari kerjasama dengan Tiongkok di sektor kendaraan listrik, karena kedua belah pihak tidak hanya menjadi pesaing tetapi juga mitra. Dalam wawancara baru-baru ini dengan China Media Group atau CMG di Paris, Hubert menekankan bahwa penerapan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok akan menciptakan hambatan perdagangan dan mengikis kepercayaan, yang pada akhirnya merugikan ekonomi kedua negara. Dengan mencatat kemajuan teknologi Tiongkok yang pesat di sektor kendaraan listrik, Testart mengatakan bahwa semakin banyaknya merek Tiongkok di Eropa mencerminkan kemampuan mereka untuk mengadopsi inovasi baru dengan cepat, ketimbang mewakili persaingan yang tidak adil. On accueille les investisseurs et donc globalement il n'y a pas d'hostilité à la présence des marques chinoises en Europe. Alors il y a un retard qui n'est pas seulement celui de l'industrie française mais de toute l'industrie européenne, donc les Allemands également sont très en retard, même les Japonais sont en retard. Donc il y a une avance technologique qui a été acquise dans un délai court, de moins de 10 ans. Et ça, c'est pas de la concurrence déloyale, ça c'est une capacité de l'industrie chinoise à se projeter très rapidement sur des nouvelles technologies. Et les Européens ont été pris de court, donc maintenant ils essayent de rattraper. Mengutip kerjasama antara produsen mobil Prancis dan perusahaan-perusahaan Tiongkok, Testart menyoroti bahwa kemitraan tersebut telah membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan Prancis. Industri kendaraan listrik Tiongkok saat ini menghadapi serangkaian pembatasan perdagangan sepihak di pasar ekspor utama. Pada bulan Mei 2024, Amerika Serikat menaikkan tarif untuk kendaraan listrik buatan Tiongkok dari 25% menjadi 100%. Pada bulan Juli 2024, Uni Eropa memberlakukan tarif anti-subsidi sementara hingga 37,6% untuk impor kendaraan listrik Tiongkok. Pour l'industrie automobile européenne, il est clair que si elle n'est pas capable de gérer ce virage stratégique vers l'électrique, elle va voir ses parts de marché s'amenuiser en Europe. Donc c'est un enjeu absolument central pour les Européens, mais ils en sont conscients, ils investissent beaucoup dans ce domaine. Ils font aussi beaucoup de coopération technologique avec les Chinois. Donc c'est pas encore une fois que de la concurrence, c'est aussi de la coopération. Salah satu anggota kru Shenzhou 18, Ye Guangfu, telah menjadi astronot Tiongkok pertama yang menghabiskan 340 hari di stasiun antariksa yang mengorbit pada hari Selasa, 1 Oktober 2024. Kini ia menantikan rekor baru dalam ketahanan antariksa. Ye Guangfu dan dua astronot lainnya, Li Chong dan Li Guangsu, dikirim ke stasiun antariksa dengan pesawat antariksa berawak Shenzhou 18 pada tanggal 25 April 2024 lalu. Ketiga awak tersebut dijadwalkan untuk kembali ke bumi akhir bulan Oktober tahun ini. Selain menorehkan rekor, mereka juga turut mengirimkan ucapan selamat untuk memperingati Hari Nasional Tiongkok pada hari Selasa 1 Oktober 2024 dari stasiun antariksa tersebut. Ia mengatakan bahwa pencapaian itu tidak hanya menandai kemenangan pribadi, tetapi juga menandakan kemajuan program antariksa Tiongkok saat memasuki era perluasan eksplorasi antariksa. 我真的很幸运，赶上了一个伟大的时代。我也相信，在不久的将来啊，在轨驻留的时间记录将会很快被刷新。作为新时代中国航天事业无数奋斗者、攀登者的代表，为了载人航天事业神圣使命和责任担当，我们矢志不渝。目前，
中国空间站已进入到了运营与发展阶段，相信在未来的太空中，还将留下更多中国航天员的足迹。Festival Konsumsi Panda Internasional Tiongkok yang ketiga resmi diluncurkan di Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan di barat daya Tiongkok pada hari Minggu 29 September 2024 untuk lebih mendorong peningkatan konsumsi dan keterbukaan berkualitas tinggi di negara tersebut. Festival belanja yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok, China Media Group, dan pemerintah Provinsi Sichuan itu berhasil menarik hampir 30.000 perusahaan lokal untuk ikut berpartisipasi. Acara ini berfokus pada pembelian tukar tambah untuk mempromosikan layanan baru dan konsumsi hijau. Provinsi Sichuan menerbitkan voucher konsumsi senilai 100 juta yuan atau sekitar 216 miliar rupiah pada malam pertama penyelenggaraan yang mencakup 5 kategori makanan khas Sichuan seperti anggur, kuliner, teh, sutra, dan tanaman obat. Selama acara yang akan berlangsung 2 bulan hingga 30 November 2024 tersebut, lebih dari 1.500 kegiatan promosi konsumsi akan diadakan untuk menciptakan ledakan konsumsi baru melalui inisiatif seperti diskon, konsesi, dan penjualan streaming langsung. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nihao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. 再次祝贺中华人民共和国75岁生日快乐，国泰民安，繁荣昌盛。Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chu, sampai jumpa.